Untingan na lang dito tanan. Aywan na. Tunga bagong ting tanan thanks tunga dito oh. Ayaw gamitig kamot. Kaya ni ma-open dayon. Video ini. Wala lagi siya sa apil kuan. Katong inverter. Manad, sugod ganina ra. Tingin sa to din nahulog. Mo to inverter. Tigdalo ito. Ako kay siya. Danghag mo ko yun. Solar charger. Wala siyang solar panel. Ay ka na Charger niya. inverter. Dili. This one Controller. is the controller. Okay, good. Can I controller? This is the controller. Controller. Paubos ba ito? Dapat anak na.